Hello kakabsat, naimbag nga aldaw yung alabasan tinanong mga videos ko. Kadwaan da kading agluto iti sopas. Ngam ikanta iti twist na ikantayo iti coconut milk na. Umuna tayo nga lutuan iti sibuyas ken bawang iti buttered. Awang gamit ti star margarine iso nga buttered ti inusar ko. Ket no nagisa tayo di bawang ken sibuyas, ikabil tayo metten dayjay inyo per nga macaroni shell. May mayat nga iupor tayo ti macaroni shell bago tayo nga iluto wino igisa tapno nabibiit dayo ti nga lumot nang kat no naikuha tayo nagisa tayo dayo macaroni shellon ikabel tayo mo dayo coconut milk tapos gatas tapos ikan tayo mo iti danom na tapos na maikan tayo iti danom nan ikan tayo mo dayo ricado na nga pangpalasa na inikak tinor cubes kun magic sarap sako kinaluban pa ilaang orayan tayo nga maluto orala 10 minutes 5 to 10 minutes depende no kasano ti kapit na nga maluto jay ko tayo tapos ikabil tayo mo tanda ito'y carrots kanda tani repolyo sa tayo kaluban ulit oralang 3 minutes teta naluton kakabsat dahito yun dajay ko tayo recipe tayo nga ginataang sopas ket dahito ti finished product nan kaputawan ti ang kabil ko karne na dahito ting kabil kon itlog tapos binudburag ti sili ken paminta naging masen